Lagu favorit Anda kini bisa diremix menjadi minuman menyegarkan. Perusahaan Jepang Nomura memperkenalkan gadget baru. Dengan alat ini, penggemar musik tak hanya bisa mendengar lagu, tetapi mencicipi lagu. Squeeze Music, nama dari mesin pembuat jus ini. Squeeze Music meracik jus sesuai mood lagu. Bagaimana cara kerjanya? Komputer menganalisis gelombang suara lagu. 5 suasana hati sudah dipasang-pasangkan dengan beberapa rasa. Misalnya riang dengan manis, bergairah dengan asam, sedih dengan pahit. In the end, you will get a blended juice based on the mood of the song. For a happy tune, a sweet and cheerful drink. For jazz music, something a bit more bitter. How does this song taste? From your favorite track to a tune you discovered today, discover a new way to enjoy music. Experience and discover the taste of music. Squeeze Music. 今までその曲ずっと好きで聴いてたんですけど、ジュースになるとなんかもっと曲いろんな側面から聴いてみたいなみたいな。なんか曲とジュースのブレンドがすごい面白かったです。例えば音楽フェスとかですと、目の前で演奏している人の曲を聴きながらその人の曲で作ったドリンクを楽しんだりとかっていう体験でしたり、あとアルコールも入れられるので、バーに置いてあってちょっと今日はその曲からアルコールというか、飲み物を飲みたいなっていう時は曲から、カクテルを作ったりとかそういうこともできるかなと思います。Dengan kehadiran Squeeze Music, pengembang berharap bisa menyegarkan selera musik Anda.